ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलसुखमुखदमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुकः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंध द्वितीय अध्याय श्री शुक उवाच। कांति व्यासंकर सुत सुण सुजन परीक्षित पर्वत चित्रकूट नाम सर्वसंपद मूलधाम अयुत योजन विस्तृत क्षीर समुद्रे से आवृत उच्च से अयुत योजन देखते हरे प्राणी मन विराजे अष्टदिग मध्ये आनंद करे देव वृंदे तृतीय श्रृंग बहे शिरे लव सुवर्ण रौप्य धरे रत्न धारण करी अंगे विराजी शोभे दश दिगे नाना प्रकारे लता गुल्म निर्झर तटे रहे द्रुम निर्झर शबद गभीर अति सुसम मनोहर निश्चल जल रम्य सोहे गिरि चरण किबा धुए मर्कत पाषाण समूहे श्यामल वर्ण भूमि सोहे सिद्धचारण विद्याधर गंधर्व संगरे किन्नर अप्सरा मिली नृत्य गीत प्रमोदा गणे जुत जुत अरण्य नाना पशु गणे गिरि कंधर घोर वने नाद करती मनोहर मयूर कोकिल भ्रमर सरित सरोवर नद मणि बालुका कुद कुद देव कामिनी गण जही स्नान करती मोद बही तांक अंगरी लिपित गंध चंदन परिजात से गंध पवन संगरे सुगध दश दिगे पुरे से गिरि दृढ़ मध्य वन वरुण क्रीड़ा उद्यान उत्तम शोभा से वनर सुर कामिनी क्रीड़ा घर पर्वत अलंकृत वन फूल पल्लव फलमान मंदार पाटली चंपक पारिजातक कुरुबक च्युत पियाज पनसक आंब अशोक आम्रातक कदम्ब नारी केळवन खर्जूर बीजपुर घन मधुर शाल ताल सोहे तमाल असन समूहे अरूप कौदुम्बर प्लक्ष्य न्यग्रोध चंदन रुद्राक्ष निम्ब कोविदार सरल अर्जुन देव दारुकूल बिल्व जम्बूर कपित्थक आमलक जे हरितक जही वरुण सरोवर सुवर्ण पद्म मनोहर कल्हार कुमुद उत्पल शोभावे सुगंध शीतल उत्पल शत शत शोभा किबा उपमा आने देवा मत भ्रमर पक्षी गण नाद करती अनुक्षण हंस कारंडव समूहे सारस चक्रवाक सोहे जल कुकुट कोजष्टिक कुजित कोमल डाहुक मत्स्य कच्छप निशाचरे प्रफुल्ल रजत धूसरे प्रकट मुद जल बेत निपकीचक जुथ जुथ कुंद अशोक कुरुबक कुटज इंगुदी जाड़क शतपत्र जे स्वर्ण जथि नाग पन्नांग गंध जाति मल्लिका जुथ जुथ शोभे माधवी शिरीष शोभावे अन्यत्र जेते फल फूल षड ऋतुरे समतुल हेमंत बने एक दिने गजेन्द्र विचारिला मने ए ग्रीष्म काले ए वनस्ते तृषित हुई पशु जुथे जलन करती आहार केमंत धरिबे शरीर हेमंत मने विचारिला शीतल जल हेमंते मने विचारई शीतल जल अछि काहि व्याकुले वनरु बाहर तृषिते दिशे अंधकार गज आश्रिते सेई वने सुखे चरंती पशु माने एक दिन रे पशु माने विहार करुथिले वने कंटका कीर्ण वेणु बने भ्रमंती तृषित वदने स्वभावे मत बलवंता वन विहारे सेहु चिंता जार चालंते पाद लागी पड़ती वृक्ष मान भांगी तार मंद गंध वासे पशुए न चरंती पासे व्याघ्र भल्लुक खग मृग जेवा संचरे मोहरव शरीर कृष्ण वर्ण हरि सुकर जुता सुचामरी बराह महिष शल्यक गोपुच आदि जे शशक क्षुद्र हरिण शशा जेते चरंती जे जहा आयते
ସେ ଗଜପତି ଗଜଯୁଥ ଅନେକ ଭ୍ରମିଲା ବନସ୍ଥ ନିଦାଘ ତାପେ କରିଗଣ ମାନେ ମାଇ ହାତୀ ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାକୁଳେ ବିଚଳିତ ମନ ମଦ ଜଳରେ ହୋଇଛନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଳ କଲେ ପ୍ରକମ୍ପନ ପଦ୍ମକୁ ତୋଳି ଆଳିଙ୍ଗଣ ହସ୍ତିଙ୍କ ମଦ କଲେ ପାନ ବରୁଣ ହ୍ରଦ ତୀରେ ଯାଇ ତୃଷିତ ଲୋଚନେ ଅନାଇ ଜଳ ଶୀତଳ ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧେ ଆଘ୍ରାଣ କରି ନାସାରନ୍ଧ୍ରେ କରିଣୀ ଯୁଥ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଶୀତ ଜଳେ ପଶି ସେ ସରୋବର ଜଳ ମଧ୍ୟେ ସକଳେ ପଶିଲେ ଆନନ୍ଦେ ସକଳ ହରସ ବଦନ ସନ୍ତୋଷେ କଲେ ଜଳପାନ ଜଳ ତୋଳନ୍ତି ଥୋର ହସ୍ତେ ସିଞ୍ଚନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାତ୍ରେ ନିଦାଗ କାଳେ ଶୀତ ଜଳେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ହସ୍ତିବରେ ଶବଦ ଶୁଭେ ଉଚ୍ଛୁଳିତ ଯେମନ୍ତେ ଜିମୁତ ଗର୍ଜିତ ଅଗାଧ ଜଳେ ଗ୍ରାହ ଥିଲା ଗ୍ରାହ କୁମ୍ଭୀର ଜଳେ ଶବଦ ସେ ଶୁଣିଲା ଜଳେ ଶବଦ ସେ ଶୁଣିଲା ବେଗେ ଧାଇଁଲା କୋପ ମନେ ମିଳିଲା ଗଜ ସନ୍ନିଧାନେ କେହି ନ ଦେଖି ତାକୁ ଜଳେ କୁମ୍ଭୀର ଅତି କୋପା ନଳେ ଧଇଲା ଗଜପତି ପାଦ ଶବଦ କରି ଘୋର ନାଦ ଦୈବ ବସେ ଯୋଗ ବଳେ ହସ୍ତି ବିପତ୍ତି ଘୋର ଜଳେ ଗ୍ରାହ ଧଇଲା ଅକସ୍ମାତେ ଗଜ ଚରଣ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ସେ ଗଜପତି ବଳବନ୍ତ ବଜ୍ରହୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତାର ଦାନ୍ତ କି କରିପାରେ ତାର ମତ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାର ଆୟତ ଗଜ ସ୍ୱଭାବେ ମହାବଳୀ ଚରଣ ନ ପାରଇ ଚାଳି କରିଣୀ ଯୁଥ ତାହା ଦେଖି ଦୁଃଖେ ହୋଇଲେ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବେ ଅତି ଶୀତ ପାଣି ଗଜ ନ ପାରେ ପାଦ ଆଣି ସେ ହସ୍ତି ବୃନ୍ଦ ତାକୁ ଧରି ଟାଣନ୍ତି ଘୋର ନାଦ କରି ମୁଖରୁ ରୁଧିର ଗଳଇ କେବେ ହେଁ ଗଜ ବଳେ ଆଣନ୍ତି କିଛି ଦୂର କୁମ୍ଭୀର ଅତି ବଳିଆର ପୁଣି ଗଭୀର ଜଳେ ଭରେ ସୁଦୃଢ଼େ ଦନ୍ତପାଦ ଧରେ ଏମନ୍ତେ ଗଜଗ୍ରାହ ଯୁଧ୍ୟ ଗଗନେ ଦେଖନ୍ତି ବିବୁଧ ଗଜେ ଟାଣନ୍ତି ଅତି ଖରେ ପୁଣି ଗଭୀର ଜଳେ ଭରେ ଏମନ୍ତ ସହସ୍ର ବରଷ ଯୁଧ୍ୟ ନୋହିଲା ଅବଶେଷ ଏମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଜଳେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ମହାବଳେ କ୍ଷୀଣ ଆୟୁଷ ଗଜପତି ସଙ୍ଗତେ ଥିଲେ ଯେତେ ହସ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ଚଳନ୍ତି ଘୋର ବନେ ଜଳେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ରାତ୍ର ଦିନେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ ଘାତେ ସେ ଜଳେ ଜଳ ଜନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଝଟକନ୍ତି ଜଳୁ ପକାଇ ନ ପାରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗଜ ଦୁଃଖୀ ଗଜେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ଏ ଅନ୍ତେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରିଲା ତାକୁ ଜଳେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରିଲା ତାକୁ ଜଳେ ଏ ଅନ୍ତେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ କାତରେ କରଇ ବିଚାର ଯେ ହରି ସଂସାରର ସାର ଯେ ହରି ସଂସାରର ସାର ଯେ ହରି ସଂକଟୁ କରେ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଛଇ ଶରଣ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଛଇ ଶରଣ ସଂକଟୁ କରେ ପରିତ୍ରାଣ କାଳ ଭୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାସ କାଳେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ବୋଇଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଳେ ସେ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି କାଳ ଭୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାସ କାଳେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଛଇ ଶରଣେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାସ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ବୋଇଲେ ବିପ୍ର
वन्दे भागवत गजेन्द्र युद्ध कर्मवाणी आनंदे शुणन्ति जे प्राणी जन्म मरणे नाही भ्रांति हेळे से संकट तरन्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 अष्टमस्कन्धे मनन्तर वर्णने गजेन्द्र उपाख्याने नाम द्वितीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्याय श्रीशुक उवाच शृण पाण्डव चूडामणि गजेन्द्र बोली मुख्यवाणी भीमस्यापि रणे भंग मुनिरपि मतिभ्रमः यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओं नमो भगवते पुरुषोत्तम देवाय नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।